U kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine žive Hrvati iz Kaknja, Travnika, Zemci i Konjica. Njih 50 bez ikakvih uvjeta za normalan život. Njihove priče su tužne, ali svatko od njih prošao je svoju kalvariju s općinskim i državnim institucijama da bi dobio samo ono što mu pripada. Dragica Jenko iz Kaknja izgubila je stan i sa 80 godina živi u straćari koju dijeli s još jednom prognanicom. Ja sam sve dokumente prikupila dok sam Mlana Domanovića predala sam na prijemno. Gospođa mi nije dala da kad sam predala, to je bila greška njena, ne moja. Međutim, odradilo se, ja sam izgubila stan koji je moj muž zaradio 43 godine. Mi imamo stanarsko pravo. Ako mi je svaki dan ne izlazim, pala sam u depresiju skroz. Dragica je pokušala i putem odvjetnika vratiti svoj stan, ali općinska birokracija Kaknja bila je neumoljiva. Za njih je ona zakasnila sa predajom dokumenata za povrat stana. Međutim, Dragica nije usamljen primjer. Sličnu priču čuli smo i od Franje Subašića. Da bi podnio zahtjev za obnovu porušene kuće, prvo je morao promijeniti osobnu iskaznicu. Kažem ja, gospođo, ima li šta od one moje renovacije kuće i toga? A moj Subašić kaže, nema sredstava, nema materijala, kažem ja, meni se čini da je to ujeo vuk magarca, ona se samo nasmija i kaže, pa tako nešto. Onda sam opet morao se vraćati, pa opet to osobno napravi, šta je. U ovom indijanskom rezervatu, kako ga zovu prognanici, svaki je čovjek posebna priča. Da imam vidje bolje, ja bi se, ali nemam. Evo, ranjen sam pa nikom ništa ne daje, sad sam namazao masti. Evo, išao u bolnicu, ne mogu ni bolnicu platiti, ne mogu ništa, sad ću. Nema se kome žaliti ovdje, što kaže, on pomaže nekom previše, uopće nije u kampu. Ni djeca neće da čuju za mene, koja sam ja ratni zločinac, Boga. Nisam mačku zgazio, ni mrava, ali eto, sad ću. Izgubio sam sve nade, znaš šta volio samo? Da jedan grune svjetski rat, da nešto pogodi za zemaljsku kuću, da sva raspadne. Toliko mi je dodio života. Stari mi je poginuo pregrš kostiju zapaljen kući izgorio. Tako da mi je ta ružna slika od rata, da je svak Bog do izbjeglica. Da smo svi izbjeglica, onda bi svi urazumili. Pored prognanika iz Kaknja, u kampu žive i prognanici iz Konjica. Mato Bušić je 19 godina u baraci koja jako prokišnjava. Problem povratka u njegovo selo je, tvrdi on, što općinski birokrati traže da se prognanici kolektivno vrate na svoja ognjišta. I u kompjuteru smo ja i pokojna majka, da ćemo povratak. Ali ovaj mi kaže što je taj tamo neki lić, kaže vi nećete, kada je kolektivno da se selo vraća i teško morate čekati. Evo ja idem danas u kompjuteru, majka umrla. Braća nismo raspodijelili tu zemlju, čekam, invalid sam, 90%, evo, imam nešto socijale. Bio sam u gardijskoj vojsci, sam otišao sa 16 godina dobrovoljno. U ratu sam bio ranjen, ratni sam invalid. I ovako, eto, rekao bi, izgubio sam pravo na penziju iz Hrvatske. Nisam u ovome roku imao domovnicu koju su tražili da imam, a sve uvjete sam imao, ranjavan sam i tako da sam sad ovdje na ovoj invalidnini BiH. Ovu invalidninu sad sve to dajem za lijekove. U rezervatu, kako već zovu prognanički kamp u Tasovčićima, bude i ljubomore, ali ne one ljubavne, nego materijalne prirode. Nekako kao da su ljudi postali nervozni. Znate, jedan dan dobro, drugi... Nervozni, nekome ima jedna časna sestra iz Engleske. Ona donese nekome napravila kuću, znate koju? Dvospratnu kuću. Onda mi, kad ona dođe isto ko Vukovi, Đoza napravila, ono me nije meni, pa se tako tu trzamo. Naiđe momak, molim vas, daj, kupimo auto, evo te za vozačku da položi, pa ima i ljubomore ovako. Ovdje smo mi isto napušti, isto kad čoban napušti ovce. Nemamo niko ništa, razumiješ, živiš na pamet. Europska unija je iz predpristupnih fondova za povratak izbjeglih i raseljenih u BiH od 1996. godine izdvojila 500 milijuna eura. Uz novac koji se trošio iz kantonalnih, entitetskih i državnog proračuna na rješavanje problema izbjeglih i raseljenih, nije li se moglo učiniti više za te ljude? Ili je veliki dio novca završio u privatnim džepovima kod bogatih mešetara koji su postali još bogatiji?